How to fold square ya. Ini big square ya. Two big square. Kita join ya. Oke, seperti ini ya. How to fold triangle, small triangle ya. Jadi triangle-nya ada dua macam ya. How to fold small square. Ini a quarter ya di sini ya. A quarter. Ya. Kita fold ya. Sekarang kita assembly ya di sini. Assembly-nya sekarang pakai ini ya, kuning-kuning ini ya. Pakai small square. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini.
step 1 ya.
Thank you for watching. See you. Bye.